السلام عليكم ورحمة الله. استمام ديال لاباس دارون هذا الفيديو ان شاء الله كون يافون هنا دوا فولكي. بونجور لي في جيسبر كو فوز الي بيان. فيديو الجديد غاصدي يستمر ان شاء الله. درت نشكل كاع يات البيتزا اللي مثل بيتزا غولي عمرس الخضر. Aujourd'hui ça va être une nouvelle recette, une recette de pizza roulée avec des légumes, vous verrez après. Ça va être ان شاء الله العجين، غنبداو غسل العجين ان شاء الله على بركة الله. Je vais commencer par pour faire la pâte à pizza. غير 70 مليلتر من الزيت العود. ملي كتقع زيت العود غتقم الزيت الروميه ديال 60. J'ai 75 ml de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre de l'huile de table. غير 150 ملل ومان هما يلبان. J'ai 150 ml d'eau tiède, pas chaud mais tiède. غير 150 ملل الحليب يدفن حتى نتا شويه. J'ai 150 ml de lait tiède aussi. غير 3 معالق نص سكر سنيده. J'ai 2 cuillères de sucre, grande cuillère. غير معلقه من الزين تيسنت, une petite cuillère de sel. Bon, le sel selon les goûts, vous pouvez mettre moins. غير ازوكني معلقه من الزين. غير معلقه من الزين وزوكني, une petite cuillère de thym. غير معلقه من قرن تخميرت, une grande cuillère de levure boulanger. Et bien sûr la farine selon le mélange. J'ai 500 grammes. غير نص كيلو قلنا يستمع 500 غرام على حسب مش كاسه العجينه. شكون لا الفرينه اللي سنمان 3 لستويسان. على بركه الله. بسم الله. الحليب اللي شكون لا ندوس العجين امان لو l'huile. Vous pouvez mettre l'huile de table, moi je mets l'huile d'olive. غير تخميرت la levure, السكر, le sucre. غير كيسن تاع من بعد نتا دوزوكني تخلط كلشي خلطات. تيسنت جوج السال. زوكني خصها تنسيكها فوق شويه لو بان pour donner un goût, pour donner le goût. باسكو باش يكون دقيق كما يسمى العجينه الطرحه. هاد البيتزا الطرحه بزاف. سي une pizza très facile. بسم الله. صافي تخلط كلشي ان شاء الله. هكا يكون عجنا كلشي العجين دراو ملي غمشت وكل ما كيسكشمق. ديك je vais ramasser ma pâte et je vous dirai combien en grammes de farine j'ai introduit. سكرزوا هكا مزيان نستعجنوا هكا. Sahida Carole, je lance ce fausse. J'ai enlevé le fouet et je vais commencer à pétrir ma pâte à la main. Voilà, pour la ramasser. Bismillah. Bon, je vais ramasser la pâte avec la farine et je reviens pour vous montrer la texture de la pâte. Ça fait smash Inch'Allah ou rien. صافي يسمى العجين تكملت. عجنت مزيان. عجنت غير شويه شكون السول نخاط تخمر ان شاء الله راس نقل ميكا. صافي يسمى العجين عجنت العجين ديال البيتزا. نوتر بات بيتزا جو لي راماسي avec la farine. j'ai mis à peu près 450 غرام. كاس 450 غرام يسمى تقريبا 4 كيسان ونص
العنبه صافي ان شاء الله. سدينا غسلت الزيت جاس الفيلم خلاص. جو في un petit peu le voilà, j'ai mis un petit peu de l'huile de table جاس كان الزيت صافي سخان ان شاء الله. ديت غادي صافي غتحمر تنفو. Je vais laisser ma pâte se reposer aussi je veux qu'elle soit un petit peu comme j'ai mis de la levure donc elle va être un petit peu levée. Je vais نقص تخمر باش تخمر شويه صافي ان شاء الله. هاد الخضر اللي صرت نعمر يسمى الخضر اللي صرت نعمر البيتزا ولا اللي يدير pour farcir la pizza. Voilà, je vais les faire revenir, mais vous pouvez les mettre comme ça, nature, sur la pizza. فهمت يستعمل الخضر سي ديما كي نكيل البيتزا بلا ستيت سنون وين كي تشحر غالي ميكاتين غالي ميك باش اوضح اللون. درت 5 معالق نقور من زيت العود. J'ai 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de table فهمت ديال الزيت الروم. ديري غير يميك كي كيسيل ديميك البزار تيسن بزاف وديم تشكو راه نقل الفرماج راه نقل الطون. J'ai un petit peu de sel, surtout faites attention au sel parce que je vais mettre le thon et les olives, voilà. Oui, le fromage aussi sont salés, contiennent le sel, voilà. Un petit peu de poivre et un petit peu de sel. البزار ديميك تيسن شكون نعاود مثلا نقال الفرماج كيس شكون تيسنت. قلنا الخضر اللي قيس الا يسمى الا قيس ازاليمي بيني ميكيميك شلضحت. J'ai des oignons hachés finement. داري غير فلفل أزكار. Les oignons, j'ai des poivrons rouges, des poivrons jaunes et des poivrons verts. Vous pouvez mettre qu'une seule couleur parce que j'ai les trois et j'en ai mis. كون انت تسمير دارو نتا فلفل كلشي داري زكار داري اوراق داري ازكزا. المهم دارو نتا الا غالي اللون ديال التين صافي. شوفوا ان شاء الله تشحر الخيرات وريه دارون. Je vais faire revenir un petit peu ces légumes et je reviens, mais je vais pas trop les faire cuire, voilà, les faire revenir c'est tout. غير شحال يسنى شويه صافي باش يبقى اللون الخضر يعني كاع صافي يسمى خايل الخضر شحال غير 5 دقائق كان باش يبقى الولد كلشي الخضر جديد. Je vais laisser mes légumes, je vais les faire revenir à peu près 5 minutes vu que les couleurs restent et pas qu'ils soient trop cuits. صافي يسمى العجين تيخمر. Notre pâte est bien levée, c'est bien reposé. ها الخضرات اللي شحر اللانس واللوانس les légumes les poivrons et les oignons que j'avais fait revenir, les olives noires, زيتون كحلي بيختي ميكيميك les olives noires que j'ai coupé en petits morceaux. دير 100 غرام تقريبا 120 غرام الثوم حيدها على الزيت. J'ai 100 grammes de thon à peu près. J'ai fait goûter de celui-là c'est à l'huile ودي وين الزيت يسمى فيها الزيت على بركة الله. J'ai une grande cuillère de thym, je mettrai en dernier. دير غير المعلقه وزوك النيرات ديال تسكورو اي دير غير الفرماج. J'ai du fromage râpé. بسم الله على بركة الله. صافي العجين تتخمر. Notre pâte bien posée, bien levée. صحيدة عندي كادو البرد اللي قسيلان. Je vais dégazer un petit peu la pâte. تسنت العجين تعجن مزيان تسكرتو دغيا quand ça fait début ça veut dire que la pâte elle est bien pétrie, elle est bien. نصير une farina, je mets un petit peu de farine. Et je vais étaler avec un rouleau. كنت فانت تزغرت مخار سوفوس pour que ce soit un rectangle. Votre pâte ça doit être un rectangle. سنقرض زود غيكا دير زيت فريكا. صافي قرصها مزيان يسمى ولي غدا ان شاء الله. Je vais étaler ma pâte et je reviens pour la farcir.
سماتي كرصة زرام تضني سول توتنست غرسخ تماريكا أو تضني ولا تزيد جي تالي ما بات جي تالي لي بور pour que ce soit très épais. Si je le fais à la main, ça fait bismillah. Je vais farcir ma pâte. Bon, je l'ai étalé en forme de rectangle, comme vous voyez. C'est طوالي تيستمز دركا. بسم الله سكر الفرماج. الفول كي بزاف يسمى تيطرحها، لقيت بزاف متماره ولا فهمت تقيمت لا موتزاريلا. Vous pouvez mettre le fromage mozzarella. Regarde l'autre légumes, j'ai mis les légumes bien sûr. Vous voyez les légumes ils sont pas cuits, mais je les ai fait seulement revenir, voilà. J'ai fait sécher les oignons et les légumes. سمعتي الخضر بزاف السنوير الزوي غير ازاليمان د الخضر تزوقنا غير المقله صافي. لقيت بزاف والو القوام يشقان y a pas beaucoup d'ingrédients. تفهمتي يسمى تقمت الكفته البلاصه للطون تفهمتي تقمت الكفته. Moi je la fais aux légumes. Vous pouvez mettre de la viande hachée ou le blanc de poulet, voilà. Je gasse le thon. J'ajoute le thon, bien sûr. Si vous avez les olives verts, vous pouvez les mettre. Regardez, des zétons, les exactement. Je vais mettre que les olives noires. Vous pouvez. Voilà le loin. Tiens. ملوم ينغرد لي الحاجه ينغرد لي الخضره ولا تصير دم زايد نتاس يا فركم يزيد هاسك الفرماج زغفله. J'ai ajouté un petit peu de fromage, voilà, c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas mettre du fromage, n'en mettez pas. J'aurais dit mais qu'il me restait cela, je vais en mettre. Et هذا سيح الرز كله. Je vais ajouter un petit peu de thym par-dessus. Avant de la rouler, je vais ajouter le thym. Bismillah, ça fait se rouler Inch'Allah. وتبدا السماء تغولير تسكراركا. Voilà, j'ai roulé ma pizza. S'il y a des côtés qui débordent, essayez de tirer un petit peu la pâte. تنظم تيستناو تبين زود غير تجرمت شويه هكا داير تبين هاتي يسيسدار شويه العجين باش ولا غير تعجن زغوابنس ان شاء الله. التبليغ سمعتي ان شاء الله غوليت مزيان. الجهه اللي نجمع سكرام تسغيكها ولا زدار ان شاء الله سنبي
بسم الله. راه تبي مسيفي تبي مسيس، راه تبي مسلموس تبي مسيس. Sur le côté, je vais vous le dire en français en fait. Le pliage, il faut qu'il soit par en dessous. Voilà. Voilà. L'épaisseur doit être à peu près de 2 cm. À peu près 2 doigts. Bien تيسمع سيدو ضمركان. Ensuite, bien مسيفي تبي مسيس. Vous pouvez le couper avec le fil. Le fil, j'arrive pas. Des fois, j'ai du mal à couper. Voilà. Et bien sûr, dans une plaque à four. Pour que ce soit un couteau bien aiguisé. Bien lamé. Avec une bonne lame. Voilà. C'est des légumes qui... S'il y a des... Voilà, s'il y a des légumes qui débordent, j'essaye de les faire entrer. Toutefois, الخضرة تيستمر من 60. صافي اسمها البيتزا البيتن خصها تنسكن غير كتفرقن شويه. اللي قالت je vais essayer de les étaler un petit peu, de les ouvrir et de les étaler. Voilà. Voilà. لازم تنضغ غير شويه. لازم تنضغ غير القياس غير تبان الخضرة. Comme ça on verra bien les légumes. Voilà. Doucement. باش ندهن يا نصفر نتقلايت يا وراغ نتقلايت الحليب معلقه الحليب اي فلمت قراتسنت البلاصه باش كره سلفتونت. faut laisser de l'espace entre les deux parce qu'ils vont s'étaler après. Là j'ai un jaune d'œuf et je vais ajouter une grande cuillère de lait. غادي يسمى اوراق التقلال. ديك المعلقه كنخلطها مزيان. ديك المعلقه الحليب. بسم الله. صافي ندير كلشي تقلال بالحليب ان شاء الله ونوريها الدارون. Je vais mettre les œufs et le lait et je reviens pour la cuisson. J'ai déjeuné avec les œufs et un petit peu de lait et je vais les mettre à cuire. تنقاس 160 درجة شغل غاسة الزدار الكير فتنت مزيان الكير زكان زغوز الدار الا خصنا نسوفلي باش تحمر. Je vais allumer le bas du four jusqu'à ce que ce soit doré par le bas, que ce soit bien étalé et après j'allume le haut pour les faire dorer. À peu près à 160 degrés. زافو الكتريك. يسمى صافي هاد البيتزا ناخدوها البيتزا رولي والبيتزا شناك. Nos pizzas roulées ou les pizzas snacks sont cuites. Voilà, c'est un vrai délice. Et très moelleux. Le gant est smaté. Le gant. Un vrai délice. Déjà l'odeur elle est vraiment délicieuse. Donc il se maquette ça au nez. Je revois un petit Inch'Allah. عطيت الكاع بزاف الكاع. راونتينا يسمع جربوا هاد البيتزا. راونتينا السلام عليكم. ابدا ان شاء الله فيديو جديد وليدو تيستي سيت بيتزا. Je vous dis au revoir, à bientôt.